Yun, no? So, guys, ayan na guys. Relax lang. Oy. Relax. Yes sir, yes sir. Relax lang. Dali. Ya. Oh. Wala yan. Tank build dyan. Ka-tank build dyan. Nice one. Relax lang. Yun, no? Ganda laban. Push. Nice straight, nice straight. Papatuloy yung unit. First round pa na pre, first round. Relax lang, relax. Relax ba yung Hadlock na, hadlock na. Yeah. Wait lang. Ganda ng cutting yun. Cutting lang, straight. Ganda ng cutting. Ayun, si Yumer tumatake sa bodega. Yun, no? Iyak na yun mamaya. Mamaya, straight. Yeah. Nice. Laban. Ganda. Nice. Yes. Nice, Mer. Yes. Yan. Nice. Lakram. Nice, Mer. Bang. Nice. Nice. Relax lang. Lang. Depensa lang. Ganda. Laki. Let's go, Brazil! Hindi ko nakuha tan. Let's go. Nice. Nice run, Mir. Nice round. Nice, bro. Bro, maintain lang. You got it, man! Galing mo mag-live. Hindi pala naka-play yung sa akin. Ayun na all round. Sayang yung One one round. round? Hindi. Dapat kinuha mo yung ano mo. Slow connection by. Yes, sir. Ganda ganit dito lang pwesto. Mas gandang pwesto dito kaysa dito sa baba. Oh, mas maganda dito kaysa doon. Yun, oh, yun. Dito ba? Go, Brazil! Nah, palag na dito na. Luyo man. Round 2. Shout out John Ray Bonyo. Coach. Good morning there. Singin mo sila kuya, mukha ka manood. Kumpiyansa ano yung dako. Di kumpiyansahan kay maayo po na. 11 wins na. Di na kumpiyansa. Sa inyo, hindi ako makapagsabi. Doon. Singot na ba? Live ko, pabusan naman lang. Sana doon, makapag-live pa tayo mamaya. Let's go, Brazil! Baka maano yung Facebook ko. Hindi ko alam doon, baka hindi ko na magamit yung Facebook ko doon pag nag-live ako doon. Pero tingnan natin mamaya, subukan natin. Cutting. Ganda ng pwesto na yun. Yun. Nice, Mer! Nice, Mer! Nice, ganda. Nice! Let's go! Sana kay Mike. Bantay sa headbutt. Defense, Brazil! Lanawan bata. Lanawan. Shout out. Nice! Nice trick. Bang! Nice! Bang! Depensa na yun ha!
Nice, David. Wala, di kadulot na. Ay! Nice, nasaktan! Nasaktan! No! Bro! Roge, bro! Let's go! Let's go! Finish, finish, Ganda, finish. ganda. Yan talaga pamatay mo eh. Hok, hok, hok. Talaga, yan talaga. Take him out! Tapos na, kakain tayo mamaya. Tapusin! Tapusin! Fighter. Na! Ngaw na taon niya. Sa body niya, sa right. Sana kayo. Oy, ingat sa ulo! Ganda ng cutting ni Yume. Ganda ng cutting. Bang! Yung sukol ko. Ayaw, Piazza! Ayan na, Piazza! Timing lang, timing! Hello, Palmira. Thank you for watching. Yeah, started na rin kami dito. Nice! Combo! Na! Hey! Good run, man! Good round! Nice one. Ay, Wala akong mas friend. All right. What seat number are we? 7? Videotaping me, You guys, what's yes, sir. We got yeah. Okay, level 7. This is a lucky one. Oh my gosh, this is a really good seat. Nasugod na siya, man. Nakakita ka live nga streaming. Kaibigan ni Nice, bro. Sige na, tanong ka. Hindi tayo live dia, gasugod na siya. Adjustment, live. Nice. timing. Nice. Oh, wala na. Di ni kaabot pila ka round? Murag di kaabot 9 rounds. Ano? Reklamo na sige. Nice, nice, nice. Papagsamit pala. Grabe, sugo eh. Suka yun. Hey! Round 3. Sit up, sit up. Sit up, Mer. Huwag ka makipagsabay. Wala yan, di kadulot yan. Nice. Baka mga ano na yan din. May si Manny, first bout na to kaya ano. Nice! Wala na, that's it! That's it! Buenas! Buenas! Oh, easy work. Easy work. Easy work, easy work. Easy peasy. Kain na! Medyo malambot ko lang. Jackie boy! Hello? Nice, Jack! Okay na to.